Faire un exercice sur le cours des enchaînements d'opérations. Les enchaînements d'opérations, l'exercice comme suit. Calculer les expressions suivantes en détaillant les calculs. Donc, A, كتساوي لنا 12 ناقص 3 100 entre parenthèses. B, 7 fois 8 plus 13. C, عندك 15 مضروبة في 4 زائد 8 على 3 ناقص 7. D, 6 ناقص 6 7 مضروبة في 5 ناقص 5 زائد 9 entre parenthèses. et C et E كتساوي لنا 34 4 زائد 5 مضروبة في 2. ودابا غنشوفو لا كوريكسيون. عندنا أ كتساوي لنا 12 ناقص 3 زائد 5. Ça c'est un enchaînement d'opérations avec parenthèses. Donc en calculant d'abord qui est entre parenthèses, les opérations qui sont entre parenthèses. Ici c'est l'addition. دونك غنديرو 3 زائد 5. غنبداو بأول حاجة الأعداد اللي كاينين، العمليات اللي كاينين داخل الأقواس غنحسبوهم، اللي هي 3 زائد 5 كتساوي لينا 8. دونك هي 12 ناقص 8 و 12 ناقص 8 هي 4. غنشوفو ليكسبرسيون بي. بالنسبة ليكسبرسيون بي كتساوي لنا 7 مضروبة في 8 زائد 13. هاد العملية هاد السلسلة من العمليات فيها الضرب والجمع بدون أقواس sans parenthèse. Donc pour calculer un enchaînement d'opérations qui contient la multiplication, l'addition et la soustraction et la division, donc on calcule d'abord la multiplication et l'addition et la division. اول حاجه كنسبقوها هي الضرب والقسمه، ومن بعد كيجي الجمع والطرح. دابا غنحسبوا 7 زائد مضروبه في 8 اللي هي 56. 56 زائد 13 56 زائد 13 غتعطينا هي 69. بالنسبه للوبيراسيون سي، عندك 5 زائد 11 مضروبه في 4 زائد 3 مقسومه على 3 ناقص 7. اول حاجه هنايا عندنا لاديسيون، لا ملتيبليكاسيون، لا ديفيزيون اي لا سوستراكسيون. يعني عندنا 4 ديال العمليات في واحد سلسله من العمليات وبدون اقواس. اول حاجه كنسبقوا بالضرب والقسمه، حساب الضرب والقسمه، عمليتي الضرب والقسمه. هنايا غنحسبوا 11 زائد 4 مضروبه في 4 و3 مقسومه على 3. هادو هما اول اوبيراسيون غنحسبوا. 5 زائد 11 مضروبه في 4 سي 44 زائد 3 مقسومة على 3 هي 1. دونك 3 مقسومة على 3 هي 1. 11 مضروبة في 4 هي 44. ها حنا حسبنا الضرب والقسمة هنايا. دابا عندنا 5 زائد 44 زائد 1 ناقص 7. هنايا عندنا الجمع، عملية الجمع والطرح بدون أقواس. يعني في واحد السلسلة من العمليات كاين الجمع والطرح بدون أقواس. on effectue le calcul de la gauche vers la droite. كنحسبو من اليسار لليمين. 5 زائد 44 اللي هي 49، من بعد زائد 1 ناقص 7. نفس الحاجة غنديرو 49 زائد 1 اللي هي 50 ناقص 7، ومن بعد 49 ناقص 7 اللي هي 43. دونك الريزولتا فينال سي 43. Maintenant on va calculer l'expression D. L'expression D, c'est 6 divisé par 6 plus 7 fois 5 moins 5 plus 9. عندك هنايا 6 مقسوم على 6 زائد 7 مضروب في 5 ناقص 5 زائد 9. هاد لونشيمون هذا فيه الأقواس. C'est une expression avec parenthèse. Donc on calcule d'abord les opérations qui sont entre parenthèses. اللي هي 5 زائد 9. 5 زائد 9 أول أوبيراسيون غادي نديروها أنها في الأقواس. دونك كنخليو هاد العمليات كما هي، اللي هي 6 مقسومة على 6 زائد 7 مضروبة في 5، ومن بعد 5 زائد 9 هي 14. دونك ناقص 14 هنايا. من بعد هنايا عندنا 6، يعني عندنا عملية القسمة والجمع والضرب وناقص بدون أقواس، لأن الأقواس حسبنا ما بداخل الأقواس. هنايا بدون أقواس sans parenthèse. Donc on effectue d'abord la division et la multiplication. الأسبقية كتكون القسمة والضرب. فاش كتكون واحد السلسلة من العمليات بدون أقواس
وفيها الجمع والطرح، القسمة والضرب. دونك اول حاجة كنديرو كنحسبو القسمة، عمليتي القسمة والضرب. القسمة هنايا اللي هي 6 مقسومة على 6 وهي 1، و7 مضروبة في 5 اللي هي 35، ومن بعد هي 1 زائد 35 ناقص 14. هنايا عندنا الجمع والطرح، غنبداو من لاكوش في غلا دوات. 1 زائد 35 اللي هي 36 ناقص 14، 36 ناقص 14 هي 22. دونك الريزلت فينال هي 22. في هذه الحالة اول حاجة درناها هي سبقنا ما بداخل الاقواس اللي هي 5 زائد 9 حسبناها هي 14. ومن بعد في هذه العملية بدون اقواس الثانية، بدون اقواس، وعندنا القسمة، الجمع، الضرب والطرح، الأسبقية، الضرب والقسمة. Donc on effectue d'abord la division et la multiplication. Après, si on a seulement l'addition et la soustraction, on effectue le calcul de la gauche vers la droite. كنحسبوا الكالكول من اليسار إلى اليمين. فهذه في عملية فاش كيكون زائد وناقص بدون أقواس. نعم. ومن بعد كنديرو هي 1 زائد 35 غتعطينا هي 36، و 36 ناقص 14 اللي هي 22. دونك عندنا العملية الأخيرة اللي هي كتساوي لنا 34 ناقص قوس كبير 7 قوس صغير 7 زائد 5 مضروبة في 2. Dans une expression, ça c'est une expression avec parenthèse. Il y a le premier parenthèse et le deuxième parenthèse. En effectuant d'abord les calculs entre parenthèses, en commençant par le parenthèse le plus intérieur. كنبداو بالاقواس اللي لداخل ومن بعد الاقواس اللي برا على برا. دونك كنبداو بالاقواس اللي صغار ومن بعد الاقواس اللي كبار. دونك ça c'est une expression avec parenthèse. En effectuant d'abord les calculs qui est entre les parenthèses, mais en commençant avec les parenthèses qui est à l'intérieur. الاقواس اللي داخل اصغر الاقواس هما اللي كنبداو بهم ومن بعد كنمشيو الاقواس الكبيره. دونك هنايا القوس اللي صغير هي 7 زائد 5. دونك اول حاجه غنديروها هو هذا، غندير لها كالكول هذا اللي هو لاديسيون. 7 زائد 5 كتعطينا 12. دونك غنخليو 34 كما هي، ومن بعد ناقص 12 اللي هي 7 زائد 5، لان حسبنا اولا ما بداخل الاقواس اللي لداخل اللي هي 7 زائد 5 غتعطينا 12 نضربها في 2. هنايا عندنا اقواس كبيره، بعد ما حيدنا الاقواس الصغيره الاقواس الكبيره. دونك غنبداو هنايا ب 12 مضروبه في 2. غنحسبوا اولا ما بداخل الاقواس اللي هي 12 مضروبه في 2. 12 مضروبه في 2 هي 24. دونك كنخليو 34 كما هي ناقص 24. ومن بعد هنايا كالكول سي ان تري سامبل كالكول. 34 ناقص 24 تعطينا هي 10. فاش كيكونوا هنايا اقواس صغيره واقواس كبيره كنبداو بالاقواس اللي لداخل. اقواس اللي لداخل كنحسبوا ما بداخل الاقواس الصغيره ومن بعد كنحسبوا الاقواس الكبيره. هذه في une expression avec parenthèse. On effectue un calcul qui est entre parenthèses en commençant avec qui sont à l'intérieur, les parenthèses qui sont à l'intérieur du calcul, c'est ça. Donc le résultat final c'est 10. J'espère que ça c'est clair. Pour les enchaînements d'opérations, comment on calcule une opération avec parenthèse? On a vu avec les enchaînements d'opérations sans parenthèse, par exemple, comment on calcule une expression sans parenthèse. Sans parenthèse, ici, on a vu comment on calcule une expression avec parenthèse. كيفاش نحسب واحد السلسله من العمليات باقواس وبدون اقواس. الاسبقيه مثلا الى عندنا واحد العمليه، واحد سلسله من العمليات وفيها الضرب والجمع والطرح والقسمه، كنبداو بالضرب والقسمه. الى عندنا واحد العمليه ديال واحد السلسله من العمليات فيها الجمع والطرح كنبداو من اليسار الى اليمين. اللي عندنا لوبيراسيون فيها سولمون لا ديفيزيون
et la soustraction, عندنا الضرب والقسمة كنبداو من la gauche vers la droite sans parenthèse. S'il y a les parenthèses, en commençant avec les calculs qui est entre parenthèses. C'est tout ça pour les enchaînements d'opérations.